Hi guys, so mag-refill tayo ngayon ng ng mystery box. Tig 10 pesos lang yun guys. Makikita nyo ka agad kung madami ba or unti. Basta may makuha kayo guys ba? Guys, alcohol muna tayo guys. Hi guys. Ano? Kukuha tayo na. Kuha tayo guys ng colors. So, tig-isa lang kasi guys. Color red. Color red daw lahat guys. May nag-request. Pero, kahit ano daw guys. Like for part 2.